Štai mūsų moteris turėjo apsirengti labai kukliai. Ypatingai. Tai moterų. Ypatingai religinga. Ypatingai. Dengti veidą. Labai tikinti. Labai kokia uoli. Vartai ir dar kiti vartai. Neatsimenu vartų. Nepamenu šitų vartų pavadinimo, irgi nepamenu vartų pavadinimo. Gražiai. Gražiai. O ten mano prekybos vieta. Trys kolonos turgus. Okay, folks, over here. This would have been the court of the Gentiles who had been here at the time of the Lord Jesus. So big open area, and around the edge there would have been a colonnade. Do you see the colonnade around here? See a kind of shady area where you can sit out of the sun and out of the rain. So there would have been those all around the edge. Čia būtų Jėzaus laikų, čia būtų kaip pagonių kiemas, tai jeigu mato tą kolonų visą eilę, pavėsinę galite į dešinę pusę. And you can see the remains of some of those columns here. Ir va čia yra likučiai iš tų kolonų. Solomon's colonnade would have been down the end bit here. Saliamono kolonos būtų į šitą pusę ten. And it would have been much like it is today. You've got tourists, pilgrims, checking out what's going on, all very interested. You've got local people coming here to worship. Ir tai būtų panašiai kaip dabar, kad daug turistų, daug žmonių, kurie čia susibūrė ir vaikštinėja, ir taip pat tų, kurie ateina pašlovinti Dievą. People sitting around talking about religious things. Žmonės sėdintys aplinkui ir kalbantis apie religinius dalykus. And soldiers keeping an eye on things. Ir kareiviai, kurie saugoja viską. So this is the Al-Aqsa Mosque. So this is the main place of worship here in Jerusalem for people from a Muslim background. It's not that one? No, so that's a shrine, this is a mosque. So that's a shrine, it commemorates Muhammad's ascension to heaven, and it's night flight here from Mecca. But it's not a place where they have preaching and that sort of thing. So what they use? They go sit there, reflect, pray. Whereas this is a mosque, it's a big meeting hall. Čia šita yra pagrindinė jų mečetė, o ten anoji, kur yra, tai ten tik toks kaip priminimui ir ten tik tai pasisėdėjimui, o čia pagrindė šlovina šitoj. So the Dome of the Rock is built over a big stone, the rock, that is believed to be the place in Jewish tradition where Abraham sacrificed or bound Isaac to sacrifice him, in Islamic tradition where he bound Ishmael to sacrifice him. Ir čia šita vieta, tai yra, manoma, kad tai yra ta pati vieta, kur Abraomas aukojo Izaoką. So this is Mount Moriah. Moriah kalnas. Yes, but in Genesis it talks about the mountains of Moriah. It uses a plural. So we don't know that it was exactly here. It would have been somewhere in this range. Mes nežinom, ar tai tiksliai čia, bet kažkur šitam rajone. But Chronicles talks about the place where the temple is built as Mount Moriah. Ir kronikos rašo, kad šventykla buvo pastatyta ant Moro kalno. So 2 weeks ago there were lots of fighting. So that's why at the moment you can only see older men up here. They're only allowing older men up here at the moment. Men over the age of 50 who can't run too fast. Who've been fighting? So some Jewish people tried to bring a sheep up here to sacrifice it, which is against the Jewish law anyway, because the temple's not built, so they can't sacrifice it. And they also wanted to bring up a foundation stone for a new temple, and so they're going to knock down this one and build a new one. So that causes quite a lot of tension when that happens. So then the police get it from both sides. If you look around us, Jeigu apžiūrėsit aplinkui, you can see groups of men reading the Quran and praying together. Galit matyti vyrų grupelės, kurios skaito Koraną. Just as there would have been groups of people here at the time of Jesus reading the Old Testament and praying together. Tai taip pat kaip Senojo Testamento metu, tai būtų grupelė žmonių, kurie skaitytų Senojo Testamentą ir melstųsi kartu. So if we look out this way,
Jeigu pažiūrėsime į šitą pusę, we can see the Mount of Olives. mes matom Alyvų kalną. So we were up here before looking down, weren't we? Tai mes buvom ten viršų ir mes žiūrėjome į apačią. And the Golden Gate is just below us there. Ir auksiniai vartai tai yra ten apačioj. So we walked under here yesterday. Tai mes ten apačioj vaikščiojom ryt vakar. But if we'd been here at the time of Jesus, Jeigu mes čia būtume Jėzaus laikais, we wouldn't have been able to come any closer to the temple than we are now. tai negalėtumėm prie šventyklos prieiti arčiau, negu mes esam dabar. There was a low wall Tai buvo žemutinė siena. that had an inscription that said, no foreigners are permitted to go beyond here. If they do, they will be responsible for their own death. Ir tai buvo užrašas ant tos sienos, kad jokių kitataučių arba tų, kurie neturi teisės eiti už šitos ribos, nes jeigu eini ten, tai pats atsakingas už savo mirtį. Only Jews could go beyond there. Tik žydai galėjo eiti už tos sienos. It was the dividing wall of separation. Tai buvo atskirianti siena. And so we would have been standing here as Gentile tourists, Tai mes būtumėm čia stovėję kaip pagonių turistai. like the Ethiopian eunuch probably did. Etiopijos eunuchas padarė iš Chapter 8. Apaštalų 8 skyriaus. So he would have stood here and seen a building even bigger than that one, Tai jis būtų stovėjęs čia ir žiūrėjęs į šitą pastatą dar didesnį negu with šitas. a roof slightly higher than the pinnacle there, Ir su stogu didesniu negu tas bokštelis. going out as wide as the Dome of the Rock, Ir platus tiek pat kiek šitas. but a big box shape. Bet jis būtų kvadrato pavidalo. Taking a lot more space than the Dome of the Rock. Ir užimtų daugiau vietos negu šitas kupolas. It would have had white marble at the top, Ir būtų baltos marmuros spalvos gold fixed into it, and gold all around the edge of the roof. ir su auksiniam detalėm aplinkui. And he would have been squinting to look at it because it would have been so bright. Ir būtų net nelabai galima žiūrėti, nes būtų labai šviesa atspindėta. Does that make sense? Ar suprantam? Now, if we'd been here at the time of Solomon, Jeigu čia būtume Saliamono the laikais, temple would only have been about the height of that lower dome in front of the Dome of the Rock. tai šventykla būtų tokia aukščio, kaip tas mažesnis kupoliukas priekyje. Herod rebuilt the second temple to make it even grander than Solomon's temple. Ir Erodas išplėtė ir padidino tą šventyklą net žymiai didesnę negu Saliamono buvo. So you can see why people got so upset when Jesus said, tear this temple down and I'll build it again in 3 days. Galim suprasti, kodėl jie buvo labai pasipiktinę, kai Jėzus pasakė, kad šitą šventyklą per 3 dienas galiu atstatyti. It's an ancient, beautiful building, one of the most beautiful buildings in the world, I think. Tai senovinis, antikinis senovinis pastatas ir vienas iš tų pastatų senovinių. With this beautiful golden roof, Su šituo auksiniu stogu blue tiling. ir mėlynais aplinkui. It's built on the site of the ancient temple. Jis tai pastatyta ant pamatų senovinės šventyklos. And by building it there, it aims to communicate that Islam is the fulfillment of Judaism. Ir pastatymas šito tai reikštų, kad islamas yra kaip judaizmo išsipildymas. And so this building was designed to communicate the way that Islam was replacing the location of Judaism and the buildings of Christianity. Tai šitas pastatas pastatytas buvo kaip simbolis, kaip idėja, kad islamas išpildo ir kaip panaikina virš judaizmo ir krikščionybės. And if you look at the top of it, you can see written around it a message. Ir jeigu pažiūrėsit ant viršaus, pamatysite ten užrašą, It says things like, God is not three, he is one. kad Dievas nėra trejybė, jis yra vienas. It is not fitting for him to have a son. Ir tai nepadaro jam turėti sūnų. People come here for a week and they go home and they write home and write a short newspaper article on how to solve the Israeli-Palestinian problem. They come here for a month, they go home and write a long academic article. They come here for a year and they... Now, if you look at these stones here, Jeigu pažiūrėsite į šitus akmenis apačioj, you see they're much bigger than the other paving stones around. jie yra žymiai didesni nei kiti akmenys aplinkui. And they look a lot older. Ir jie atrodo senesni. And then look at this line along here. Ir žiūrėkite į šitą liniją
You see, there's a dead straight line, Matote, kad čia yra tiesi linija, but these stones don't line up with that line. bet šitie akmenys nėra lygus planai. So this area up here is lovely and square, except for this little section here. Tai visa šitas aplinka yra kvadratinė, bet vat išskyrus šitą čia vietą. Can you see that? Ar matote tai? And so the thinking is that these stones are probably from Solomon's temple, Ir šitie akmenys turbūt gali būti, kad yra iš Saliamono šventyklos. and at the time of Solomon, this is where the edge of the Temple Mount would have been. Ir Saliamono laikais tai būtų, kur kraštas šventyklos būtų buvę. Before Herod expanded the Temple Mount. Prieš tai, kai Erodas išplėtė tą šventyklą. Does that make sense? So that's all I can show you of Solomon's temple, I'm afraid. Tai čia viskas, ką aš galiu parodyti iš Saliamono šventyklos. No one's allowed to do archaeological investigations up here because the guys who are here are like, no, it's good as it is. We're really not interested in it being dug up. Niekas neleidžia čia tiesiog iškasenų archeologinių daryti, nes čia hebrytė, kuri yra, jį patenkinta, kaip yra ir neleidžia. Well, it's a stunning model, isn't it? So 2 centimeters here is the equivalent to 1 meter. 2 centimetrai čia yra kaip 1 metras. And this is Jerusalem as it was in 70 AD, just before the Romans destroyed it. Čia yra Jeruzalė, kaip jinai buvo prieš tai, kaip romėnai sugriovė ją. There's one big difference to how it would have been at the time of Jesus. Tai būtų vienas tik skirtumas Jėzaus laikų. And that's this wall here, Tai šita siena čia, starting at this corner, running right round the outside, pradedant nuo šitos kampo ir ten aplinkui, round to those towers over there. ir iki tų bokštų ten. That wouldn't have been there at the time of Jesus. Tai šitos sienos nebūtų Jėzaus laikais. That was built by Herod Agrippa Tai buvo pastatyta Erodo Agripos in the 40s. 40-ais. So that would have been there at the time of the apostles. Paul would have seen that, Tai būtų čia jau apaštalų laikais. Paulius apaštas matytų but tai, Jesus wouldn't have done so. bet Jėzus nematytų. Now, obviously we can see here the temple. Čia mes matome, aišku, šventyklą. That's a brilliant Greek construction, isn't it? Ir tai nuostabi konstrukcija. You see how huge it was. Ar matote, kaip didžiulė jinai buvo? Even bigger than the Dome of the Rock. Didesnė negu tas auksinis kupolas pastatas. Here you can see the massive courts. Galit matyti didžiulius prieangius, And- kiemus and the colonnade around the edge. ir kolonadą, kuri yra aplinkui. See, that would be a beautiful shaded place to sit and have meetings and that sort of thing. Tai buvo nuostabi vieta atsisėsti pavėsyje ir susitikti su kitais. You see how the colonnade that end is a double-decker colonnade. Ir ten kitoj pusėje matote dvigubą kolonadą. So that upstairs section is where the Sanhedrin would have met. Tai šita viršutinė vieta ten, kur Sanhedrinas būtų. You see this red roof building here? Ar matote šitą raudoną pastatą čia? So that is the pools of Bethesda. Čia yra Betsaidos tvenkinys. Do you remember we were there? Ar prisimenat, kai buvom? And you can see how it's got colonnades all around it. Ir matote, kad tas kolonadas aplinkui turi. So that would have been outside the walls at the time of Jesus. Tai čia būtų už miesto sienų, kaip Jėzaus laikais. And then do you see there's a kind of cliff face up here. We'll just go around a little further so we can see it. Ir mes to tokias nelygiai
paviršius šone. You see it there? Ar matote? So that's where there's that cliff with the kind of skull face and where the garden tomb. Tai ten būtų, kur tas kaukolės uola būtų ir kabo sodo kapas. Okay, well guys, we're looking down now onto King Herod's palace. You see those two red-roofed buildings there facing each other. Tie du raudoni pastatai, čia yra Erodo, karaliaus Erodo rūmai And a big courtyard there. ir didelis kiemas vidury. So it seems likely that that would have been the place of Jesus' trial. Ir tai galbūt, tai gali būt, kad tai vieta, kur Jėzus buvo teisiamas. That's probably where Pontius Pilate would have been staying. Ir ten, kur Poncijus Pilotas būtų stovėjęs. If not, it's where Herod Antipas would have been staying. And so one of his trials would have taken there either way. Arba kur Erodas Antipas būtų stovėjęs irgi. Tai You can see the three pretty towers matote tris bokštus. where his troops are based. Now, you can see the temple there, where the Dome of the Rock is today. Ir ten matote toliau šventyklą, kur kupolas auksinis dabar stovi. So just this side of the temple Tai šita pusė šventyklos, is where the western wall is today. kur vakarinė raudų siena yra. This is the upper city, this area of red-roofed houses over here. Čia yra aukštutinis miestas, kur šitie raudonų stogų namai. And that's where that posh house that we went to visit yesterday would have been. Ir čia yra tas, kur tas turtingas namas, kur mes vakar ėjom žiūrėti. Very cool model, isn't it? I see a bird inside the town now. So big. It's huge, isn't it? Wow, there's a giant bird. Giant bird storming through the town. And there's no one, and he's trying No one can stop him. to... I think everyone's run away because of the giant bird in the town. So up the red-roofed houses, that's the posh area of town. Tai ten, kur raudoni stogai, tai ten tokie turtingų rajonas. That's Mayfair. No, it's a posh area of London, it's an English joke. Doesn't make sense to anybody who's not English, I'm sorry. But then in front of it you can see the greyer buildings. Ir toliau žemiau matote tokius pilkus pastatus. And that's where the normal people lived. Ten, kur normalūs žmonės. That's the lower city. Žemutinis miestas. Then over this way you can see some palaces. Do you see just on that spur of rock at the end there? Tai pabaigoj ten matote tokius rūmus dar. So that's where Queen Helena of Adiabani's palace would have been. Some of us saw where that would have been yesterday. Tai čia, kur tos karalienės Elizabetos būtų rūmai, kur mes vakar matėme. And that's where David's city would have been. That's the oldest part of the city. Ir ten, kur Dovydo miestas būtų, kur seniausia dalis, kur mes vakar matėme irgi. Now just in the corner down the bottom here, can you see a pool with some steps around it? Apačioj matom tokį tvenkinį su laiptais į viršų. That's the pool of Siloam. Čia Siloamo It's going down to it and it would have been a bit lower down because it's been found. ir dar gal šiek tiek žemiau tie laiptai. But you can see the three valleys that Jerusalem is built on. Ir galit matyti tris slėnius, kur Jeruzalė yra pastatyta. So we've got the Kidron Valley going that way, Kidronų slėnis į tą pusę, the Valley of Gehenna going that way, Gehenų slėnis į toj pusėj and then going up the middle ir per vidurį, with the little bridges over it kur matome tiltus mažus per vidurį. is the Valley of the Cheesemakers. Tai gamintojų slėnis. And so that's the other valley. Gradually that's been filled in over the years. Ir šitą slėnį buvo užpildyti per laiku. There's not much left of that valley now. Ir nedaug likę iš to dabar. You can also see the steps in front of the temple where we were yesterday. Ir taip pat matote laiptus į šventyklą, kur mes vakar buvom. And the gates that people went in to go up to the Temple Mount. Ir vartus, kur žmonės eidavo į viršų į šventyklą. Anyone see the detail they've got wrong? Ar kas nors turite kokias radote detalės, kur netyčia buvo 3 durys? That's the translation of that, what you say? There was 3 gates. 3 gates, absolutely, full marks. Yeah. Well done. Yeah. So 3 gates off to the right going up in. Now, we're looking down now on the temple. Mes dabar žiūrime į šventyklą. It's a massive area, isn't it? Tai didelė erdvė. 23 acres. 23 akrai.
about nearly a quarter of the whole of the city at the time of Jesus. Tai netoli ketvirtadalis viso miesto Jėzaus laikais. Remember, this area to the right wasn't inside the walls at the time of Jesus. Prisiminkit, kad tas dešinė pusė nebuvo miestas, nebuvo miesto sienose Jėzaus laikais. And you see how the temple is surrounded by walls? Ir matote, kad šventykla aptverta sienom. So you come out of these exits here, the little bunker-like things there, Išeinate per tuos išėjimus, kur matosi. and you come out into the court of the Gentiles. Ir ateinate į pagonių kiemą. That's where you and I could go. Tai, kur mes, tu ir aš galėtumėm ten eiti. That's where Jesus drove out the money changers and the sellers of sheep and Ir so tai on. vieta, kur Jėzus išvarė tuos pinigų keitėjus. No, it wasn't. That's probably prekiautojus. Because he said that my house should be a house of prayer for all nations. Nes jis pasakė, mano namai turi būti maldos namai. Isaiah 56 verse 8. Isaija 56:8. But then as you approach the temple, can you see a low balustrade? Bet kada jūs prieinate prie šventyklos, ar matote tos balkonus? Only Jews could go past there. Tik tai žydai galėjo ten pereiti toliau. And then do you see a high wall Ir tada matote aukštą sieną with a gate in the front of it? ir vartus prieš tą sieną. So only Jews could go in. So only Jewish men could go inside Tai there. tik žydų vyrai galėjo eiti į vidų. And then there's another courtyard actually round the temple. Ir dar yra kitas kiemas aplinkui šventyklą. Only priests could go in there. Tik kunigai galėjo eiti į ten. Into the temple itself only after special purification ceremonies. Ir tik tai to specialaus apsivalymo And into the rear section of the temple, the Holy of Holies, ir į šventų švenčiausią į vidų. only the high priest could go in only once a year. Tik aukščiausias kunigas galėjo eiti tik kartą The back metuose. part of the building. That top. Yes, exactly. So that rear section of that building. I see the back. And so the temple is at once a symbol of God's closeness. He's come to live with you. Ir tai šventykla yra Dievo artumo, kuris ateina gyventi su tavimi. And of his distance. Ir jo atstumo. You can't just walk in and see him. Negali tik tai vien įeiti ir jį pamatyti. Approaching the Herodian, which is another of Herod's amazing fortresses out here in the desert. It's fascinating for us because it gives us an insight into the landscape around here, and again shows us more about King Herod and what he was like. So I'm looking forward to exploring the Herodian with you. Dabar mes važiuojam čia, matote tą kalną, mes biškį dar daugiau pasižiūrėsime Erodo laikų. We've got an outstanding model here to help us understand the site we're visiting. Čia matome modelį. Down the bottom is the lower palace. Apačioje yra žemutiniai rūmai. Can you see it here? Ar matote ten? So you've got various beautiful buildings with colonnades. Su tais pastatais, su kolonadom aplink. And in the center, this amazing swimming pool. Ir viduriuke yra tas baseinas. With a little kind of house in the middle for serving drinks from. Su tuo būdelė vidury, kuri ten serviruodavo gėrimus. It's quite lavish and luxurious, isn't it? Tai toks labai prabangus. You've got a racing track along here. Čia yra lenktynių tas kelias Space for people to watch. ir ten vieta, kur žmonės žiūrėdavo, stebėdavo. But then you've got this hill that's been built up Ir šitas kalnas, kuris atrodo kaip sukurtas, padarytas. to provide a really strong defensive point. Ir su tas stipria tvirtovė viršuj. You can't undermine the walls of the fortress because it's surrounded by all the dirt. Ir nėra vandens, kuris aplinkui būtų. And then you've got a theatre halfway down Ir čia teatrą matote įpusėjus. and a big tomb.
ir kapavietę. Does that all make sense? Ar dabar suprantama? Is it very windy at the top? When he died, he was scared that people were going to celebrate instead of mourn. Bijojo, kad kai jis mirs, tai žmonės vietoj to, kad liūdėtų, jie tiesiog džiaugsis. He arranged to build a massive tomb here at the Herodian. Ir jis kapavietę pasistatė savo. So, this is Herod's lower palace. Tai Erodo žemutiniai rūmai. This is where he'd have the big parties. Čia, kur buvo puotos rengiamos. And that's actually, it looks small because we're a long way away, but that pool is huge. Ir tas baseinas atrodo mažas, nes mes esame aukštai, bet jis yra didžiulis. Deep enough to drown in. Žmonės galėjo nuskęsti ten. And bigger than any Olympic pool. Ir didesnis negu bet koks olimpinio dydžio baseinas. And so that was the centerpiece for lots of swimming parties, pool parties. Ir ten būdavo rengiamos tokios baseininės pokyliai. But Herod had his summer palace up here. Bet Erodas turėjo savo vasarinius rūmus čia. Because his winter palace was in Jericho, down near the Dead Sea. Nes jo žiemos rūmai buvo netoli Jericho prie jūros. It never gets cold down there, so that was a nice place for his winter palace. Ir niekad ten nebuvo šalta prie negyvosios jūros, dėl to tai gerai turėti žiemos rūmus ten. But this is such high land here that it never gets hot here. Bet čia yra geras plotas, kad čia niekad nebūna per karšta. Like prison. Fortress. Like Superman with his fortress of solitude. So here's a model again to help us visualize what we're seeing here. Čia tiesiog pavaizduota, kas čia buvo šitoj vietoj. So you can see how there's all this earth built up around the fortress. Tai kai matome, kad buvo visada žemė supilta aplinkui. Then there's these round towers. Ir tokie apvalūs bokštukai. You can see this big round tower over there, if you see it. Šitas didelis galite pamatyti ten. Another round tower just here. Kitas apvalus va čia. And then directly on the other side, you see a tower over there. Ir tiesiai vienoj pusėj dar yra vienas bokštas. So there's all these round towers, and this means that you've got covering fire on anyone attacking from any direction. Ir tai tiesiog dėl to, kad būtų apsaugota iš kiekvienos pusės. This hill used to be a lot lower. Herod moved lots of mud here to build up around the fortress, so it could be dug out. Šitas kalnas buvo mažesnis, bet jis prinešė daug molio, kad kaip aukštinti. And then he kept the surface around the edge very smooth, so that people couldn't attack up it, and if they did, they'd be very exposed to fire. Double fire from any of these towers. Ir va čia lygiai aplinkui padarė lygiai, kad tiesiog būtų sunku užatakuoti, jeigu kas užimti ir kad jeigu gaisras, kad nesudegtų. So, we're actually not just in Herod's house, we're in his bathroom. Čia Erodo namai, bet čia Erodo vonia. So this is one of these hot rooms. Čia vienas iš karštų patalpų. One of these saunas, because it gets a bit cold around here and sometimes you need to be warmed up. Viena iš saunų, nes kartais būna šalta šiek tiek ir jis turi apsišildyti. So this would have had a raised floor. Turėjo pakeltą grindis. Underfloor heating. Po grindim yra apšildymas. To make it really hot in here. Kad būtų labai karšta čia. And you'd sit here and you'd sweat away. Ir čia sėdėdavo ir prakaituodavo. And then you'd run in there and jump in the cold bath. Ir tada dėkdavo ten ir šokdavo į šaltą vonią. Now how can we tell this is a hot room? Ir kodėl mes galim pasakyti, kad čia karšta patalpa? There's a hole in the roof. There's a hole in the roof and it's got a domed roof. Nes yra langas viršuj ir yra apvalus stogas. If you had a flat roof, Jeigu yra lygus stogas and we're all sitting here sweating away, ir mes čia sėdim ir prakaituojam, then you'll start to get little droplets of sweat forming and dropping on your head. tai nuo viršaus būtų pradėtų lašai lašėti. But if you have a domed roof, Bet kada yra apvalus stogas, it'll run down the sides. tai jie nuvarva į šoną. Isn't that better? Yeah. So this area here would have been open to the sky. Šitas vidus buvo atviras su atviru dangum. The rest of it was roofed. Visa kita buvo uždengta. But this had columns around the edge to support just a partial roof.
Ar buvo kolonos aplinkui, kad prilaikyti tą stogą? And it gave Herod somewhere to walk around Ir Erodas galėjo vaikščioti aplinkui and reflect on the fact that everyone kept trying to kill him and he had to kill him first. ir mąstyti apie tai, kaip kiekvieną visi nori jį nužudyti. So, this originally Čia pirmoji was Herod's dining room. buvo Erodo valgykla. But when it was his dining room, Bet prieš tai, kaip čia, bet čia, kur buvo jos valgomasis, he wouldn't have had these benches around the edge. Neturėtų šitų suolų aplinkui. These benches were added later on. Šitie suoliukai buvo vėliau įdėti. At the end of that was when Jerusalem was destroyed. Tai čia buvo tada, kai Jeruzalė pabaigoje buvo sunaikinta. But the guys who led the rebellion against Rome were both nationalists, Bet tie, kurie maištavo, jie buvo nacionalistai, but also deeply religious. bet jie buvo taip pat labai religingi. So when they took over fortresses like this and like Masada, Ir kaip jie užėmė tvirtovės tokias kaip šitą ir Masadą, they built synagogues there jie pastatydavo sinagogas ten. so they could be worshipping whilst fighting. Tai, kad jie galėtų šlovinti, garbinti, kol jie kariauja. And they also built ritual baths. We'll see some of those in a moment. Ir taip pat jie pastatė tas apsiplovimo vonias, kurias matysim vėliau. These were the zealots. Ir čia tie zelotai. Barabbas seems to have been one of these. Barabbas, the one who Barabas buvo vienas iš jų. and also Simon the Zealot, Jesus' disciple. Ir taip pat Simonas zelotas. So how do we get water here? Tai kaipgi mes galim čia vandenį turėti? And the answer is below us here. Ir atsakymas yra po mumis. There's huge caves. Yra didelės olos. So when it does have a flash storm here, it does happen. Kai ateina audros čia ir tai atsitinka, The water can be stored in these systems. kad vanduo galima vandenį būtų apsaugoti ten. Okay, now we're going to head down into the tunnels, into the water system. It's gotta be cold, like outside. It's nice and cool down there. Thank you. I'm really scared. Bashing my head again. It's a better temperature, right? Yeah. How long is this going? Is it going like in big spiral? Yeah. Crazy, yeah? I already feel tired and this feels so small. Well, it's just my shoes. Mažiau laiptų į viršų. But look at the difference between the wall and the floor. Bet žiūrėkit į skirtumą tarp lubų ir grindų. The walls are plastered, Sienos yra tokios užlygintos, the floor is limestone. o grindys yra akmens. The development of being able to plaster things meant that they could make these cisterns. Jie žinojo, kaip statyti cisternas. Otherwise, the water would strain away through the limestone. Nes kitaip vanduo išbėgtų iš šito akmens. Now, through here, you've got the proper system. Can I have a look at this? Dabar Those of you who haven't seen it yet? pusę matom tikrą cisterną, pažiūrėkit, kas nematė. So this is huge. Tai yra didžiulė. And this one would have been the same as that. Ir šita būtų tokia pati kaip ana. And there was the third one the same size. Ir dar buvo trečia tie pačio dydžio. Million litres in each of these. That's awesome, eh? Milijoną litrų čia.
And so they had this huge reservoir of water inside the mountain in case they were besieged, so they wouldn't run out of water. Taigi jie turėjo šitos vandens rezervuarus čia viduje šito kalno, kad jeigu būtų problemos, tai jie čia išgyventų. This is a solid fortress. Taip, tikra tvirta apsauga. Now the water in the systems isn't going to be so nice though. Bet vanduo iš cisternos gali būti nelabai geras. In the Bible there's three sorts of water sources. Biblijoje rašo apie 3 šaltinius vandens. The best is a spring. Geriausias yra šaltinio vanduo. It just bubbles up fresh water. Kuris švarus, šviežias iš šaltinio eina. Then there's a well. Tada yra šulinys. You have to dig it out maybe. Turi kasti. But then there's a cistern. Ir tada yra cisterna. A cistern, you have to dig it out, it's hard work. Imagine the work involved in digging this out. Ir tu turi iškasti ją ir įsivaizduokit kiek darbo, kad iškasti šitą ir viską padaryti. You have to line the walls with plaster so that it's watertight. Ir turi užtinkuoti tas sienas, kad jie užlaikytų tą vandenį. But then the water you have in there sits there, it doesn't move. Ir vanduo, kuris ten yra, jis tiesiog stovi, nes So it's in danger of going stagnant and bad. Ir tai yra pavojus, kad skonis gali būti kito blogas. But the worst thing Bet blogiausias, kas yra, would be to dig this out kada šitą iškasi and then not to plaster it properly. ir neteisingai užtinkuoji. So the rain comes, Ir kai yra lietus ateina. but there's cracks in the plaster. Ir yra galbūt įskilimai šituose užtinkavimuose. And after all your hard work, the water drains away and you're left with nothing. Ir gali vanduo ištekėti ir lieki be nieko. After the first rebellion against Rome, which was crushed in Tada 70, buvo pirmas maištas prieš romėnus. there was a second rebellion against Rome in 132. Buvo kitas maištas prieš romėnus. And during that time, this place was an important base. Ir tuo metu šitas vieta buvo labai svarbi vieta. Teatras apačioj. So you can see the seats, Galite matyti kėdės suoliukus. you can see the stage. Galite matyti sceną. Behind us here is where the royal chambers would have been. Čia už mūsų būtų, kur karališkos kėdės būtų. So you can see it's a very luxurious complex, isn't it? Tai labai ištaigingas komplektas. So Herod can have shows happening and all this sort of thing in his palace. Tai Erodas galėjo turėti čia tos visus pasirodymus. The route that we're going into Bethlehem means that we're avoiding the big checkpoints. Šitas kelias, kurio važiuojame į Betliejų, kad išvengti patikrinimo taškų. And because we're traveling on a road that only Israeli plated vehicles are allowed to travel on. Nes čia yra tik tai mašinoms, kurios gali keliauti šituo keliu. We have a yellow and black number plates, and that means that we're allowed to travel on roads that vehicles with green number plates aren't allowed to travel on. Ir mes turime geltoną ir juodą, reiškia, mes galim čia keliauti, žaliu negali keliauti. Vehicles with green number plates belong to Palestinians. There's a number of roads that if they drive on, they'll get stopped by the army. Ir su žaliu ženklu yra palestiniečių ir jeigu jie keliautų, tai jie būtų sugauti armijos. As we head into this part of the world, we're heading into an area with a lot of pain and sadness. Ir kai mes keliaujam į šitą vietą, tai vieta didelio skausmo ir liūdesio. We don't understand the situation and we won't figure it out in the next 24 hours. Suprasime per 24 valandas. We come here to listen and to learn, not to teach. Ir mes atvažiavome čia, kad klausyti ir mokytis, o ne mokyti. Let me tell you the stories of two of my friends and you'll understand how painful the situation is for many people. Ir aš papasakosiu dviejų savo pažįstamų istorijas, kad suprastumėte situaciją čia. Aaron is from a Jewish background and moved to this area because he sees it as his historical homeland. Aaron, tai yra, jis yra žydiškos kilmės ir jis čia persikėlė dėl to, kad tai jo šaknys čia. And
One day he was walking along the road to meet a friend. Vieną dieną jis keliavo gatve, kad susitiktų su savo draugu. And when he got there and found that a bomb had just gone off and his friend had been killed along with a number of other people by a suicide bomber. Ir kada jis daėjo ten, pamatė, kad bomba buvo išsprogdinta ir jo draugas žuvo su jo šeima. And so he sees the world as a very threatening place, determined to kill him and his family. Ir jis pamatė, kad tai gana pavojinga vieta jam ir jo šeimai. And he thinks fences and walls are a good thing. Ir jis galvoja, kad šitos sienos ir tvoros yra geras dalykas. My friend Sammy, his family have lived in Bethlehem for as many generations as you can go back. Mano kitas draugas Samijas gyveno čia iš kartų kartos šitoj Betliejuje. As a young man, as a teenager, he was arrested on suspicion of throwing rocks at soldiers. Ir kaip jaunas paauglys, jisai buvo suimtas dėl įtariamas, kad jis mėtė akmenis į kareivius. He was held for 6 months without trial or charge or evidence. Per 6 mėnesius jis buvo sulaikytas be jokio teismo. Tortured with electric shocks and by being beaten over the head with rifle butts. Ir buvo kankinamas elektrošokais ir mušimu per galvą guminiais visokiais prietaisais. And eventually released without charge. Bet jis buvo išleistas be jokios baudos. As you can imagine, experiencing that as a young man, that's pretty rough. It makes him see the world as a rather threatening place, but sees the other side as rather threatening. Ir jis kaip jaunas žmogus, jis matė tą visą baimę čia, tas visas gąsdinimus, bet ir jis galvoja, kad tai yra saugi vieta gyventi. He became a Christian whilst he was in prison and carries no anger, has forgiven those who were against him. Jis tapo krikščioniu, kai jis buvo kalėjime ir jis nebeturi pykčio dabar dėl to, kas buvo jam daroma. Atleido visiems. But he lives this side of the fence and the wall and is very frustrated that he can't leave this area and very frustrated to see the way that it's destroyed the jobs and livelihoods of many of his friends. Ir jis gyvena šitoj pusėje sienos, bet ir jis labai liūdnas, kad jis negali, kad taip buvo elgiamasi su žmonėm ir kad žmonės negali, taip turi gyventi tokioj vietoj. Two very different men with very different perspectives and experiences on the situation out here. Taigi du žmonės su skirtingais pažiūriom, su skirtingais patirtim šitoj vietoj. Both would love peace and both have stories to tell. Abu myli tiesą, taiką ir abu turi istorijas papasakoti. Čia yra žydų su Palestina siena. Sulaikyti palestiniečius, norinčius eiti į Izraelį. Welcome. Sveikinam. Bethlehem in English is just a few words about the name. It's one word in English, but it's 2 words in Hebrew or Arabic. Hebrew, it's... Yeah. Betliejus yra hebrajiškai ir 2 žodžiai, skirtingai negu anglų kalboj. House of bread in Hebrew and house of meat in Arabic. Hebrajiškai tai duonos miestas, o arabiškai tai yra susitikimo namai. We are visiting the Church of Nativity, built on the grotto where baby was born. Čia mes dabar eisim į bažnyčią, kur Jėzus gimė. We have the church with the 3 denominations, 3 churches active. Mes turim čia bažnyčią su 3 denominacijom. So we see 3 crosses, Catholic, Katalikų, Greek, graikų Armenian. ir armėnų. Door small door. Used to be very big. Buvo prieš tai labai didelės. So that's the real door up. Tai tikros durys yra ten.
Is it in Europe? Yes. You're coming away. Church built on the cave, on the stable, where we believe baby Jesus was born. Šita bažnyčia pastatyta ant pamatų tos, kur Jėzus gimė. This is the floor, 1,700 years old. 1700 metų šitas grindys. And we have three churches work together. This is the Greeks. This is melons, oil lamps. God, please keep going, otherwise you'll be stuck inside. Thank you. We have big group coming in.